Assalamualaikum. Ayuh malelo debat tok. Facebook, WA pernah rela ko debat. Saya debat aki urusan sape, urusan arokat, halal napa punten. Video setunga nganjur aki. Video setunga lok ngele aki. Pagi ko cak pada naring nyepe patung. Tekinga saya beli betang ben najis lok ning kakan. Pagi syirik. Pakai debat, saya komen apa esuan ke timur. Andi pendukung masing-masing. Tore, malelo debat. Mun debat malai ilmiah. Tore, kita kaji bersama. Kula ken mau sakina kinto ke apa beda. Manabi bener leki alhamdulillah, manabi kelero tore musyawar waki. Nika referensinya banyak. Ar-Rahmah. Terutama Al-Quran. Tafsir Ibnu Katsir. Nailul Autor nika bahkan yang dikaji oleh kiai sebagai video ada buah haram. Katinapa penjelasannya dalam kitab Nailul Autor. Nika Fathul Bari syarana Sahih Bukhari juz 10. Nailul Autor juz 5. Nika bada mausu'ah fikih Kuwait juz 13. Tore bahas katinapa hukumah orang semangken nyon selamat setejana dari penyakit. Bisa kalau benar dua compong masing-masing. Mau senapa saus dua cak matura atau baca Arab. Pah beda keterangan dari kitab Ar-Rahmah. Pakon beli sape. Sebelum beli bacain dua. Lagi saat lastari ini bacain dua. Daging itu pasir orang yang ada daging nikah. Insyaallah keparingan selamat dari musibah dari penyakit. Dekati penikah tujuna bekengengah. Hewan yang beli nggak nikah. Apa termasuk pada nyembah jin, nyembah setan, atau nyembah patung. Saya lakukan ring jahiliyah apa punten. Toreh, malelo adebat malolo, malai lebih ilmiah, toreh. Kita kaji bersama. Cerita orang jahiliyah mun nyembah ikabe kurban ka patung, hukum haram teking nikah ben najis. Lantaran syirik nikah Al-Quran disebut lagi pak kaleh. Di antaranya surat Al-Baqarah, surat Al-Maidah, surat Al-An'am, sarang surat An-Nahlu. Mana bisa kelero wallahu a'lam. Nika contoh ayat dari surat Al-Maidah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Haram hewan saya tepangi beli nyebut li ghairillahi. Nyamana selain Allah. Lagi tengalen tafsirah dari tafsir Ibnu Katsir. Jadi haram daging hewan saya beli nyebut nyamana selain Allah. Neka tafsirah dari Ibnu Katsir wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Hewan saya beli nyebut nyamana selain Allah. Ai madzubiha. Hewan saya beli fadzukiru alaihi maka sebut atas hewan itu ismu ghairillahi nyamana selain Allah. Fa huwa haramun. Maka hewan saya beli ini haram, betang, najis. Jadi penting lagi sarang orang maus dua asmaul husna pas beli sape kisah pada bereng nikah. Jadi wa inna makhtalafa ulama punten benikah wa dzukiru alaiha ismu ghairihi min sonamin aw tawutin aw wathanin. Lakon orang jahiliyah nikah dimin mun beli nyebut nyamana selain Allah, patung ben berhala. Jadi kisah beda patung nyamana Lata, nyamana Uzza, nyamana Manat. Orang jahiliyah mun nyambeli pas sampai naiki baka patung pangoca bismillati bismil Uzza pai beli. Lengak nikah. Pada nikah. Mun ngiasakin apa jenengan kotu jelas elad ben kotu jelas wajah syabah. Keserupaannya apa? Mi kiasaki dak nikah. Jadi semakin bahas hukum hukum prakteknya beli sapi seterangaki kitab nikah masuk kenapa? Jadi coba kita bahas hukumin masuk ke rukyah. Rukyah nikah cak maturana rokat. Rokat cak apa? Rukyah. Jadi pada kaidah al-hukmu far'un anit tasawur. Hukum nikah cabang dari tasawur. Jadi pejelas dimin napa praktek. Pejelas dimin napa masalahna baru hukumin. Cak korong komen munlo oning napa praktek ben katinapa ropana bareng si hukumin. Jadi al hukmu far'un anit tasawur. Tasawur aki kelu
Jelas praktika ketinapa baru hokoma kita bahas. Jadi coba kita bahas hokoma praktiknya beli sampai baca itu kisah masuk ke ruqyah. Ruqyah ini kan apa? Ruqyah ini kan dalam kitab Mawsu' Aqwat Fikih. Farruqyah akhussu minat ta'widh. Jadi ruqyah ini kan arrafaha ba'dul fuqaha bi annaha ma yurqa bihi minad du'a li talabis syifa. Ruqyah ini kan ruqyah saya baca aropa tua tocuna nyareh beres nyoon selamat. Jadi kita beda istilah ta'widh. Ta'widhnya kan nyoon selamat. Nyoon selamat tentunya kita orang Islam ki nyoon selamat de Gusti Allah. Ta'widh ini pas aranca nyaman ruqyah. Jadi ruqyah nika can becan. Tua saya baca kaangkuy nyoon selamat. Nika nyaman ruqyah. Biar yang mature gelak gelempang rokat. Wa ta'widh fil istilah yashmalur ruqa wa tamaim. Ta'widh nika termasuk ruqyah berjimat. Bita namun ruqyah nika baca mun cimat tamaim nika toles. Hukuma mimma huwa masyru' aw ghairu masyru'. Bada seoleh, bada sela oleh. Bada sesuai syariat, bada selok sesuai syariat. Tergantung can becana ben praktike. Termasuk boleh cara nanam bayi nika bada nusyroh. Nusyroh nika akati ta'widh bereng ruqyah juga. Yu'alaju bihal majnun wal marid. Untuk nampai reng gila bereng sakit. Wa halis sihri anil mashur. Ben ngobati sihir. Misalkan orang kening kancing. Wa fil hadith fala'alla tibban asobahu. Yakni sihron. Carana ruqyah. Hiya ayat tuba syai'an min asma'illahi ta'ala au minal Qur'an. Toles ayat atau asmaul husna. Thumma yagsiluhu bilma. Pas besuai keleban aing. Biasanya tulis ketobung, pai besuai keleban aing. Thumma yamsahu bihil marido au yaskiyahu. O sapaki otaba teeraki. Yenomaki. Au yuktabu Qur'anon wa dzikrun bina'in lihamilin li usril wiladati. Otaba bada orang mabre, orang ngandung melarat sirembia. Nika iruqyah. Bacain ayat otaba toles ayat sareng zikir. Mangkok si bersih kalaban mangsen sepidol pas hapus lepur kalaban aing pas nomaki otaba sopaki. Dan nika nyamana ruqyah. Nika ruqyah kita ambil keterangannya dari kitab Nailul Autor. Nika kaji ponduk kiai se bade dalam video kisah. Nailul Autor syarana kitab hadis judulnya Muntakul Akhbar. Nika juz 5. Budi bedebab babu ma ja'a fir ruqa wa tamaim. Bab ruqyah ben cimat. Halaman 593. Manabi panjenengan agaduan tore oladin buka. Halaman 596. Nika kitab Nailul Autor. Tore tengaren dari awal bab pesawas. Nika babu ma ja'a fir ruqa wa tamaim. Bab ruqyah ben cimat. Nika hadis nika. Pertama sama itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Pertama nika hadis umum sekali bahwa inna ruqa sangkuna ruqyah wa tamaim ben cimat wa tawala syirkun panika syirik. Ruqyah ben cimat panika syirik. Tapi nika pertama si umum. Kinto kebaba banyak hadis lain saya lebih khusus. Artinya bada saya ngangaki. Seperti ruqyah untuk orang ikening penyakit ain. Akati ruqyah untuk orang ikening sengak kalah. Otaba tanca ular. Nika banyak ceritanya dari sahabat. Nggak nikah. Ruqyah narki biha minal akrob. Ruqyah nampai orang sengak kalah. Banyak nika ceritanya dalam hadis sahih. Pas terus nika beda hadis Nabi saya umum seperti kaidah nika. An Auf bin Malik qala. Auf bin Malik nika ada bu. Kunna narki fil jahiliyah. Faqulna ya Rasulullah kaifa tara fi dzalika? Faqala i'ridu alayya ruqakum. Dadi nika intina ada bunung Kanjeng Nabi. Kimah ruqyana, tuana kimah, pakaton ka gula-gula terone ngalah. Tuana bener na pantan. La ba sabir ruqa malam yakun fihi syirkun. Ruqyah ni kalau panapa sepenting tuana benih syirik. Jadi ruqyah ni kalau panapa malam yakun fihi syirkun sepenting tuana benih syirik. Jadi abali polai ka masalah yang beli sampai kele. Mana bitua saya baca aneka ruqyah se asmaul husna atau Quran maka tak ada syirikah. Mana bi tak ada syirikah masuk ke hadis nikah la ba sabir ruqa malam yakun fihi syirkun. Lo panapa ruqyah nikah rokat nikah sepenting ada syirikah. Nikah hadis satu speto dalam kitab Nailul Autor riwayat dari Auf bin Malik. Riwayat aslina rawahu Muslim wa Abu Daud. Selanjutnya buka Nailul Autor kinto beda keterangan cara naruqyah nikah termasuk
EDR Jepon gila beda yosapaki munaing yanomaki pah beda au adzai hayawanin makulin otaba ADR sebagian anggota badan hewan. Misalkan anggota-anggota tertentu atena otaba beleng-belenga se mimma yu'taqadu annahu sababun ila mahabbati zawjiha lima auda Allahu ta'ala fihi minal khasisah. Saya yakinin bahwa barang tersebut setelah dibacakan doa nika agaduan khasiat khusus. Bitakdirillahi tentona kalaban kudu yakinin bahwa sedaya nika kalaban takdir Gusti Allah. La annahu yaf'alu dzalika bidzatihi. Punten pasken andi hasiati bi soalnya sedaya nika annafi wad dhar semanfaat ban sea paring bahaya nika karo Gusti Allah. Qala Ibnu Ruslan fadh-dhahir anna hadza jaizun la a'riful ana ma yamna'uhu minasyar'i. Perkara kak nika menurut Ibnu Ruslan nika wenang sobung perkara senyeke dalam syara. Jadi misalkan beda orang atampe kalaban cara mundut atena ajam, maka otomatis ajam nika kudu beli. Nalekana beli nyebut asman Allah Ta'ala. Tejuna ngakana atena ajam gele. Le berarti gele atena ajam tadi tampe. Le masukkan ika gele senyam beli sampai kisah. Baca itu niat ede teginga. Ika bayi yakinaki aga dua hasiat margana brokana dua saya baca. Bitakdirillahi kalaban takdir Allah punten ken sampai nika pas ko bisa nyelamat aki dari corona benih le ci andi keyakinan ngak nika mun nika salah lah jelas bukan nika teti ken atua nalekan itu ai tuana asma brokana asmaul husna hewan saya baca itu nika aga dua khasisah keistimewaan kehasiatan bitakdirillahi kalaban takdir Allah pas terus perkara ngak nika jaizun wenang sobung perkara senyeke dalam syara. Nika dari kitab Nailul Autor TV nika. Tore sampean mun agaduan buka. Sampean jaman agaduan Nailul Autor pas loe buka. Pas kor debat Facebook WA pas ngocak nika haram nika pedang nika syirik. Tore buka tore. Selanjutnya pun dalam kitab Nailul Autor nika Jepon gele kan dari mausu akuet bahwa nyon selamat nika nyamana takwid. Takwid. A'udzu nika misalkan kul a'udzu birabbil falak sareng kul a'udzu birabbin nas. Nika beda pendapat qalab Dutin ada Abu Besar Ibnu Tin dalam kitab Nailul Autor nukil bi Imam Syaukani ar-ruqa bil muawwidzat wa ghairiha min asma'illahi ta'ala huwa tibbur ruhani. Ruqyah beda dua, orang atampe nika beda dua. Beda tib ruhani atampe ruhani, beda tib jismani atampe jismani. Atampa ruhani ini ka atampa kalaban tua kalaban suwo ngenom aing seberoka atampa jismani ini ka entar ka dokter operasi atau suntik atau bepil. Tapi menurut Ibnu Tin ar-ruqa bil muawwidzat wa ghairiha min asma'illahi ta'ala huwa tibbur ruhani. Atampa kalaban ruqyah kalaban maus ayat kalaban ta'wid kalaban a'udzu ban selainna sementing nika asma'ullahi ta'ala nika nyamana tibbur ruhani. Idza kana ala lisanil abrari minal khalqi hasala syifa'u biidznillah. Nalekana si aruqyah otaba si maus ayat-ayat otaba asma kila nika abror orang sae maka hasala syifa bekal beres bekal mantih cari mature biidznillah kalaban idzina Gusti Allah. Tadi nalekana nyampeli sape ge sama nabi ya jua kidak kuru bade sengan juraki si maus cak ketibi. Ustad itisa nika manabi banyak pa maus sata jetan kenten. Terus orang si amin nika bade sadebuaki para guru minimal 12 orang. Tadi tak mustajab tuana Ustadz Situng si A bisa mustajab si B bisa mustajab si E si amin nikah banyak soalnya kayak gitu keterangan nikah idza kana ala lisanil abror mun semacah tua kerukian nikah orang saya hasala syifa biidznillah paringan beres bi Gusti Allah. Tapi orang banyak lo perjanjian nikah zaman semakin artinya lo manti falamma azza hadzal nau faza'an nasu ila tibbil jismani. Nalekana era salok mantih tibur rohani nika banyak orang se percayaan ka tibul jismani ka dokter apel suntik atau operasi. Japon gila kan nalekana orang mabre malarat si lahir biasanya kan isu atau ibacain semacam ayat tertentu atau beberapa doa selain insyaallah lancar persalinannya. Tapi sebagian orang semaus lok mantih maka orang entar de dokter atau bidan atau jalan pintas operasi sesar. Tetapi beda tip ruhani, beda tip jismani. Mun tip ruhani ini ngangkui tua, tip ruhani ngangkui tua, tip jismani ngangkui dokter. Contohnya nggak nikah. Terus hokoma
ruqyah nika berna telo. Wa qala al-Qurtubi ar-ruqa salasatu aqsamin. Ruqyah nika beda telo bagian. Dua mantra, dua kataku, dua kalaris, dua kada napa nika beda telo berna. Aduha maka na yurqa bihi fil jahiliyati mimma la yuqalu ma'nahu fayajibu ijtinabuhu li alla yakuna fihi syirkun au yuaddi ila syirki. Sepertama tuana orang jahiliyah kita lo oning maknana maka nika manabi epangki tua ngak nika kodu jawin ja angkui so aja lo tome bay dalam syirik karena nalekan lo oning maknana takut ternyata lah pada kisah ngalam setan atau ngalam jin. Jadi orang ngasih macam ngalam jin ngalam setan lo aromasa pola dah lo oning maknana makanya kesan mesan ja angkui nyamana sadud dzari'ah. Nomor 2 asani nomor 2 ruqyah nika maka nabi kalamillahi au bi asma'ihi ngangkui dabuna Allah berarti ayat Quran au bi asma'ihi atau bi asmaul husna fayajuzu maka wenang. Nah nika ruqyah sing ngangkui Quran atau bi asmaul husna hukuma wenang. Fa in kana ma'thuron fayustahabbu. Mun ma'thur artinya mun lakar beda hadis sahih lafat nika yang kui nabi fayustahabbu maka sunat. Tapi penting lagi mun lafat nikah karangan nabi nika ma'thur hukuma sunnat. Mun lafat nika karangan ulama karangan habib atau karangan kitab tapi tetap kalamullah berangasmaul husna nika hukuma yajuz. Mun karangan ulama hukuma yajuzu, mun karangan kanjeng nabi hukuma sunnat. Teti pas kala pande kemah hadis mun dak hadis lo oleh beni. Teti mun maksur sunnat mun lo maksur oleh sepenting kalamullah atau asmaullah. Cak kala pandai cepon puru pan beni karangan nabi pas lo oleh dua dikai baca beni. Tapi banyak dua saya baca orang ya arhamar rahimin farij alal muslimin. Ni kalau maksur tapi ni kan saya dua juga ni kan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Ni kan dua. Lo yang kui kanjeng nabi lafat nikah tapi nikah dua tetap polana nyon dak Gusti Allah. Jadi pakun ya juzu pakun wenang. Jadi ada kaidah Jepun ke puru pan lo maksur lo oleh nikah ada sebeda mun maksur sunat mun lo maksur ya juzu. Jadi nomor 2 ruqyah nikah ngangkui Quran akati serwe taki nabi manabi asharina maca ayat kursi mau ayat kursi au takok keliru gula wallahu alam mau ayat kursi mau kulhu mau kul a'udzu birabbil falak mau kul a'udzu birabbin nas pa srepo aki de asta pas yo sapaki de setajana badan. Dan nikah ruqyah dari kanjeng nabi. Asalis nomor telo ruqyah nikah 2 atau bermantra nomor telo makana biasma'i ghairillah min malakin aw sholihin aw mu'azzamin. Nomor telo nikah deng sedeng beni asma Allah, beni ayat, beni asma Allah tapi lo mengandung syirik maka nikah yang sebaiknya jauhin tapi mana nabi yang kui lo kenapa mun pertama nih kalau oleh polana takut syirik polana lafaz jahiliyah lo kawannya maknana nomor 2 dabuna Allah artinya Quran atau bahasa Sunda maka nikah saya yang malaki wenang mana bila karma sur justru sunat sanika ki tadi nikah Tore tengalen tuh nanya pilih sampai sebadai dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibi wal Hikmah. Nika lafaz jahiliyah napa punten Quran napa asmaul husna halaman 115 ki halaman 115. Nika judulnya al-babus salis wa tis'un lebih wow fi ilajit ta'un nampai ta'un wa huwa sitatu abwabin. Nika halaman 115. Ah tuan enggak nika nih. Allahumma ya Allah inni sauna kaula as'aluka nyu'un kaula da ajunan bi asma'ika kalaban asmaul husna na ajunan ya mukmin ya muhaimin ya qarib tuana khallisna minal waba wat taun selamatake kaula saja dari waba ban taun ya Allah al amana kula nyu'un aman ya Allah al amana kula nyu'un aman ya Allah al amana kula nyu'un aman nika sataja tua ngalam da Gusti Allah nika kabebeuna nika ya somad ya khaliq ya nuruk ya nuruh qabla kulli nur nika tua saja sampai ebaba nika tuana wa khallisna minal baliyat nyu'un selamat dari bala wa dafa'an al waba wal bala nyu'un selamat dari wabah bala wal amrad
sake wal ilal ben penyakit birahmatika ya arhamar rahimin. Nikahnya mana tua ruqyah kalaban asma Allah lo mengandung syirik. Seumpama nikah karang ulama lafad nikah maka nikah hukum wenang. Manabi nikah karang kanjeng Nabi maka hukum sunnat. Sana kesimender. Terus nikah ruwiyah, riwayataki. Manabi riwayataki nikah dalam mustalah hadis mengakui ruwiyah nikah lakar indikasinya doif. Manabi riwayataki hadis doif nikah ngakui ruwiyah. Tadi benih kolan Nabi lah karena nikah lakar ruwiyah riwayataki dari Rasulullah. Tadi nikah mungkin besarnya lakar lo sohe. Melok sohe berarti angkep perkara nikah tade. Nah nama Nabi cerita ya tas nikah ken tade, tapi tuan nikah tetap lo salah. Ketika terangkan ki puru sedari kitab Nailul Autor. Thank you. Nikah sedari kitab Fathul Bari. Fathul Bari abahas ruqyah. Ki tore tengalen. Dari Fathul Bari bada debu ngak nikah. Kanjeng Nabi nikah manabi aruqyah ngangkui ya ta'awadhu. Ngangkui a'udhu. Kalaban kula a'udhu birabbil falak. Sarang kula a'udhu birabbin nas. Kanjeng Nabi ngangkui nikah. Debuna saranai dalam kitab Fathul Bari. Wahadha la yadullu ala al-man'i minat ta'awudh biwairi hataini surataini. Hadis nikah punten lo pas nuduwagi mun ngakui selain pahlo oleh beni. Maka ngakui selain oleh bal yadullu alal awlawiyati. Tapi hadis nikah nuduwagi bahwa selebih utama lakar a'udzu. Kul a'udzu birabbil falak sareng kul a'udzu birabbin nas. Mana ngakui ta'awudz atau ta'widz cabang gila atau baru selain maka nikah oleh sobung larangan. Jadi sekele dalam Nailul Autor nyebutaki anukil tabuna Qurtubi nomor 2 kisah. Mun lakar maksur dari Nabi hukuma sunnat, mun tua nikah bedanya dari Nabi hukuma oleh. Nikah esena pada sarang Nailul Autor iba-ibana nikah. Iba-ibana nikah pada nikah Fathul Bari pada sarang Nailul Autor. Pada anukil pendapat Ibnu Tin. Ar-ruqa bil muawwidzat wa ghairiha min asma'illahi huwa tibbur ruhani. Pada yang akhle bahwa atampe kalaban tuan nikah nyon baroka kalaban eruqya esrepo pas copain artinya beni copa kapiu na copa ngal toni sekone eserpo kisahnya mana tibruhani. Tapi berhubung lo man timun semangkenan banyak orang lo berjaja maka orang nikah entar de tibbul jismani nggak nikah pada sarang Nailul Autor. Paterusa Fathul Bari pada bereng Nailul Autor nikah. Qolal Qurtubi nikah bahwa ruqyah beda telo berna tuana reng jahiliyah lo ning angkui takok syirik kita lo ning maknana tati ca angkui. Nomor 2 maka nabi kalamillahi au bi asma'ihi fayajuzu fa in kana ma'thuran fayustahabbu. 2 se arupa aki Quran susunan dari Quran atau asmaul husna maka nikah wenang mun lakar nikah maksud dari nabi justru sunnat. Mun karang orang wenang benelo oleh mun karang orang cak nyimpul lagi tibi. Seterakhir hukuma arokat aruqyah nikah katina apa? Wa qad ajma'al ulama'u ala jawazir ruqa inda ijtima'i thalathati syurutin. Ulama nikah awan ngaki ruqyah syaratnya beda telo. Pertama ayyakuna bi kalamillahi ta'ala o bi asma'ihi wa sifatihi. Pertama tuana kotu ayat Al-Qur'an otaba asmaul husna otaba sifat Allah. Nomor 2 wabil lisanil arabi tuana bahasa Arab au bima yu'rafu ma'nahu min wairihi. Otaba beni bahasa Arab tapi maknana ikau ningin ben maknana bener. Nomor 3 wa ayu taqada anna ruqyata la tu'athiru bidzatiha bal bidzatillahi ta'ala. Sauhuna ruqyah nikah lo afaida kalaban adzatibi tapi afaida polana ikasokanin Gusti Allah. Dadi japon gila ruqyah nyon selamat dari sakit ben penyakit kalaban transfer energinya tekniknya nyampeli sape isere poki ke sape. Nah masuk ada orang atau beda pasien ngelebatin daging CDR daging sape CDR gila ampone terangaki seperti ADR jusa hewan-hewan tertentu tapi lo oleh yakinin beda bahwa hewan ini kese andi kobesah tapi yakinin bi orang aja bareng nikah beda khosisoh beda hasiat bi takdirillahi kalaban takdiraki Gusti Allah Ta'ala. Jadi setelah Islam nggak nikah abali dak Gusti Allah Ta'ala. Jadi hukuman yang pilih sape itu wae nakati buru nikah manabi ngolatin dari penjelasan si atas nikah hukum wenang polana tuana asmaul husna ban nyonda Gusti Allah ban pole tujuna jepon ki buru
ken tolabus syifa atau berukyah nyopre dak Gusti Allah manabi orang sesaya se manjatuana insyaallah hasola syifa paringen beres. Dadi ngak nikah tore cek kora debat cek kora pesuan WA atau Facebook manabi panjenengan setuju tore komen setuju adukung manabi lo setuju tore komen berdasarkan referensi carana masuaki energi na bareng seeruk ya dak pasien nika ataflu an-nafsu an-nafkhu serpo otabe serpo se ngalto copane sekoni muncepon kele sampone bahasa kisah bisa eraki bisa yenomaki otabe bisa iyo sapaki tadi kinto fakulun minan nafli minat tafli wan nafsi wan nafkhi qad yakunu min mulabasati ta'awidh serpo otabe serpo ngalto copane sekoni otabe copai aga tereng sengak kalah baca pai copain kadang sengak kalah payo sop nika yakunu min mulabasati ta'awidh carana ngelakonin ta'widh nika cepon gila ruqyah nambahin orang. Jadi sekiranya cukup keterangan dari nika kitore mantar bada manfaatnya kurang lebihnya nyon sepora akhir pemator wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.